अल्लाह 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 तेरा शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है। तूने महबूब अता किया हमें जिसने कलमा पढ़ा दिया। तूने महबूब अता किया हमें जिसने कलमा पढ़ा दिया। तूने हम पे कितना करम किया, हमें उम्मती बना दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है। तूने कुरान पढ़ा दिया, हमें उम्मती बना दिया। तूने महबूब अता किया हमें जिसने कलमा पढ़ा दिया। तूने हम पे कितना करम किया, हमें उम्मती बना दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা যদি আমার এই ছোট্ট একটি গজল আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা কমেন্টে জানাবেন। আর যারা নতুন আছেন আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। অবশ্যই আপনার মতামত আমি জানতে চাই যে আমার এই আজকের যে ছোট একটি ভিডিও আপনাদের কেমন লাগলো। আজকে আমি অন্তর থেকে দোয়া এবং কামনা আপনাদের আমি জানালাম। যেহেতু আমি ইউটিউবে কাজ করতেছি, আপনারা নতুনদের সাপোর্ট থাকবেন, ইনশাআল্লাহ একদিন আগবাড়ে যাবেন।